अस्सलाम वालेकुम। माइंड सेट क्या है? माइंड सेट अ वे ऑफ थिंकिंग है। इसे फ्रेम ऑफ माइंड भी कहते हैं, यानी कि जहन का, आपके सोचने का फ्रेम, वो सांचा, वो खाका जिसमें रह के कोई भी इंसान सोचता है और जिसे बाहर कोई भी इंसान नहीं सोच सकता चाह कर भी। माइंड सेट मजमुआ होता है ख़यालात का और एतक़ादात का, जो कि आपकी थॉट हैबिट्स को जन्म देता है, तश्कील देता है। अब ये थॉट हैबिट्स क्या चीज़ हैं? हैबिट्स के बारे में आप जानते हैं कि ये आदात को कहते हैं। थॉट हैबिट्स भी आदात होती हैं, लेकिन आमाल की, एक्शंस की नहीं। ये सोचने की आदात होती हैं। इंसान, कोई भी इंसान मखसूस अंदाज में सोचता है, उससे बाहर नहीं सोच सकता, तो ये थॉट हैबिट्स कहलाते हैं। मसलन कोई वहमी होता है, कोई मस्बत सोचने वाला होता है, कोई मनफी सोचने वाला होता है, कोई किसी मखसूस अंदाज में सोचने वाला होता है, वो उनकी आदात होती है। अब थॉट हैबिट्स जो कि आपकी माइंड सेट जो आपकी थॉट हैबिट्स को तश्कील देते हैं, ये थॉट हैबिट्स आपकी मज़ीद 3 चीज़ों को तश्कील देते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो है कि आप सोचते कैसे हैं, नंबर 1, आप महसूस कैसे करते हैं, नंबर 2, और आप क्या अमल करते हैं, नंबर 3। इनको अंग्रेज़ी में इस तरह समझा जा सकता है कि थॉट हैबिट्स आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस का तयन करते हैं। अगर आप गौर करें तो जो पर्सनैलिटी कहा जाता है, इंसान की पर्सनैलिटी इन्हीं 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है: थॉट हैबिट्स, थॉट्स, फीलिंग्स और आपके एक्शंस को। यानी कि इन अ नटशेल आपका माइंडसेट आपकी पर्सनैलिटी को तश्कील देता है। माइंडसेट इस चीज़ का तयन करता है कि आप अपने गिर्द इस कायनात को कैसे सेंस करते हैं, दर्क कैसे करते हैं। इसके अलावा आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपने सेल्फ के बारे में, अपने नफ्स के बारे में क्या ख़यालात हैं, ये आपका माइंडसेट ही इस चीज़ को तश्कील देता है। इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए मैं यहाँ पे एक कोट का इजाफ़ा करना चाहूँगा, एक कहावत का। वो ये है कि आप दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी कि वो है, आप दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे कि आप हैं, जो आपकी निगाह है, जो आपका माइंडसेट है। यानी कि मुख्तलिफ़ अफराद के लिए कायनात, ये जहान एक नहीं है, मुतअद्दिद कायनातें हैं। नुक्ता नज़र के हवाले से हर माइंडसेट के बंदे का एक अलग जहान है। इस चीज़ को इस तरह भी समझा जा सकता है कि एक ही मनाज़िर को 2 मुख्तलिफ़ माइंडसेट के अफराद, 2 मुख्तलिफ़ ज़हनियत के अफराद एक अंदाज में नहीं देख सकते। मिसाल दे के वाज़ेह करना चाहूँगा कि किसी शख्स के हाथ में अगर आप छुरी देखें, तो अब इस मंज़र को, एक शख्स है और उसके हाथ में छुरी है, मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ ज़हनियत के अफराद मुख्तलिफ़ अंदाज से इस मंज़र को देखेंगे। जो मस्बत ज़हनियत वाला होगा वो समझेगा कि इस छुरी के साथ ये कोई मस्बत काम, कोई फल या सब्ज़ी काट रहा है। जो मनफी ज़हनियत का हामिल होगा वो उसको मनफी अंदाज में सोचेगा। इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि ज़हनियत का असर ज़िंदगी पर, माइंडसेट का असर ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा होता है। जब इंसान माइंडसेट से हट कर किसी चीज़ को देख नहीं सकता, मुशाहिदा नहीं कर सकता, तो फिर नताइज भी उसी हिसाब से इंसान के सामने आते हैं। जब मसलन छुरी वाली मिसाल में, जिस इंसान ने छुरी देख के मनफी नतीजा निकाला उस मंज़र से, तो उस मनफी नज़र से वो मनफी नतीजे तक पहुँचेगा, और फिर इन नताइज का जब उसके इर्द गिर्द मजमुआ लगेगा तो ये पूरी उसकी ज़िंदगी को तश्कील दे देंगे, जो कि मनफी ख़यालात और मनफी नताइज के हामिल होंगे। माइंडसेट को क्लियर करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में इसके कुछ हम मतलब अल्फाज मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। इसे एटीट्यूड भी कहते हैं, इसे
فریم آف مائنڈ بھی کہتے ہیں، اسے وے آف تھنکنگ بھی کہتے ہیں، اور اسے بلیف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اعتقاد۔ کیرل ڈویک جو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں سائیکالوجی کی پروفیسر ہیں، وہ مائنڈ سیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، 2 مختلف قسم کے مائنڈ سیٹس بیان کرتی ہیں، ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے حامل افراد بنیادی انسانی خصوصیات اور بنیادی انسانی اقدار کو فکسڈ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی اقدار اور انسانی ٹیلنٹ فکسڈ ہوتے ہیں، اور یہ پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور انسان ان سے باہر رہ کے سوچ نہیں سکتا، اور اس میں ترقی ممکن نہیں ہے۔ وہ افراد جو اس مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں وہ ترقی پر اور وہ پرسنل ڈیولپمنٹ پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اس کے برعکس دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سوچ میں گروتھ ممکن ہے۔ اب وہ جب اس مائنڈ سیٹ کے حامل ہوتے ہیں تو وہ زندگی بھر سیکھنے اور سکھانے کے عمل پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو ہسٹری کی تمام بڑی شخصیات اسی مائنڈ سیٹ کے حامل رہے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے رہتے ہیں۔ میں ایک اور چیز کا آخر میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ میں اب آپ کو اس سے بڑھ کے ایک بات بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ آپ کی زندگی کو افیکٹ نہیں کرتا، آپ کی زندگی کو تشکیل دیتا ہے، اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے۔ آج سے کچھ دہائیاں پہلے شاید یہ تھیوری ہوگی، لیکن اب یہ حقیقت میں ثابت ہو چکا ہے۔ کوانٹم فزکس میں اگر آپ اس نقطے کو پڑھنے کی کوشش کریں تو کوانٹم ماڈل آف ریالٹی کہتی ہے کہ انسان کا پرسپیکٹیو، انسان کی سوچ، انسان کی جہان کو تشکیل دیتا ہے۔ اس دنیا کی مخصوص ایک حقیقت نہیں ہے کہ جس کو آپ افیکٹ نہ کر سکتے ہیں اور جسے آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ جہان بلینک ہے۔ حقیقتیں تمام پاسبلٹیز موجود ہیں، یعنی کہ سب سے بری کنڈیشن سے جس میں آپ سب سے ناکام انسان ہیں، اور سب سے اچھی کنڈیشن جس میں آپ اس دنیا کے سب سے کامیاب انسان ہیں۔ یہ تمام پاسبلٹیز، ان لمیٹڈ پوٹینشلز اس کائنات میں موجود ہیں۔ حقیقت وہ بن جاتا ہے جسے آپ سینس کرتے ہیں، جسے آپ سوچتے ہیں، جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جس نقطے کے بارے میں آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ حقیقت موجود ہوتی ہے، وہ آپ کے دیکھنے کا، آپ کے مائنڈ سیٹ کا، اسے سوچنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس طریقے سے اسے سوچتے ہیں وہ آپ کی حقیقت بن جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔